वेदांत कंपानीर आस पाइप फाटिजिबा परे एक गुरुतर परिस्थिति सृष्टि होइछि। अभियोग अनुसार पाइप भितर निष्कासित होतिबा आस सीधासळख सफाई नाଳରେ पड़ुछि। ଏହି ନାଳ ପରେ ସିଧା ଖେରୁଆଳ ନଦୀକୁ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ମହାନଦୀ ସହିତ ମିଶିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆସ୍ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଜଳସ୍ରୋତ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ପାଣି କୃଷି ଏବଂ ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆସ୍ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସିଧା ନଦୀ ନାଳରେ ମିଶୁଛି। ଏଥିରୁ କେବଳ ମାନବ ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡୁଛି। କୃଷକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଏବଂ ଜୀବନ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ କୌଣସି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବ କି? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ବେଦାନ୍ତ କେବଳ ଲାଭକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ବେଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଜିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବେଦାନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଦାନ୍ତର ଆସର ଉପରେ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଣେ ତେଣେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ପକାଉଛି ବେଦାନ୍ତ ନଦୀ ପଠା ହଉ କିମ୍ବା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ମନ ଚାହିଁଲା ସେଇଠି ଯେଉଁ ପକାଇ ଦେଉଛି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ प्रत्येक गाँव लोक आसिक जिलापाल अभियोग कर वेदांत कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर भाव में आपड़ देखु वेदांत खाली पाउंश नुहे तार जो भीतर जो वर्ज्य वस्तु जो पानी जो वाटर अच्छे जो मैला पानी अच्छी से मैला पानी को भेड़न नदी में छाड़ू अच्छी किंतु एत दिन हो गला भेड़न प्राय पाखापाखि 20 वर्ष से पानी चोरी करने सहित वर्ज्य वस्तु जो पानी अच्छी से मैला पानी को छाड़ू अच्छी किंतु ता विरुद्ध कौन प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बुझीपारूना जो एति शिल्प प्रीति कौन पे अच्छी जो वेदांत प्रीति कौन पे अच्छी बुझीपारूना झारसुगुड़ार कौन जनप्रतिनिधि से प्रति बिल्कुल मुह खोलुना आश्र कथा लगे से कहते आश्रे माटी खराब होना आगु माटी खराब होता है माटी खराब होना आगु कहते कि नहीं आश्रे आस एणे तेणे पका जाऊला एवं कहते आस कौन जगह पड़ूना तो एवं वर्तमान तो एभली भाव में आमको गोटे कथा आम वर्तमान जनप्रतिनिधि कहते विधायक महोदय कहते कि झारसुगुड़ा जिले में जिते वेदांत आस बाहर सीधा आस को लेकिन अन्य जिला को पलाउं माने अल्टीमेटली आगु झारसुगुड़ा को बर्बाद करदे एवं सारा राज्य को माने किभली भाव में गोटे वेदांत सारा राज्य को किपरि माने भाव में गिरीदेव ये राक्षस वेदांत किभली सारा राज्य को किभली भाव गिरीदेव ताहार वर्तमान देखु यहाँ गोटे ज्वलंत उदाहरण आपड़ देखु विगत दिन मानक आम सब कथा उठे आसु किंतु वर्तमान पर्यंत जो पानी छाड़ुचे जो मैला पानी छाड़ुचे भी कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करागला ना पानी चोरी करता से 232 कोटी टंका नोटिस कर आदाय करने या अर्थ वेदांत सब झारसुगुड़ा को शोषित कर जंगल जमी ठार आरंभ कर जल जंगल जमी ठार आरंभ करके जो श्रमिक मान से जगह शोषित करा प्रति कहार ध्यान नहीं कौन पे शिल्प प्रति मुझे बुझीपारूना ये विधायक हेले कि आमर जो प्रशासन मन हेले से देखिक समस्त चुप ताहा अत्यंत दुखर कथा देखो जेपरी भाव में झारसुगुड़ारू सूरज कुमार सेठ का रिपोर्ट, ओडिशा वॉइस 24।